কি কম, ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ ইয়াত উপস্থিত হৈছে। মোৰ ল'ৰা মাধুৰ্য তালুকদাৰ যোৱাকালি 10 বজাত আমি মৃত বুলি ঘোষণা আমি পাইছোঁ। আৰু সেইমৰ্মে আজি পৰিয়ালবৰ্গই যোৱা দিনৰ পৰা আজিলৈকে আমি শোকাকুলগ্ৰস্ত হৈ আছোঁ। আৰু তেওঁৰ এই আত্মাৰ সদ্গতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে মুক্তি পায় তাৰ কামনাৰে মই পৰিয়ালৰ সকলোৰে হৈ মই তেওঁৰ দেউতা হৈ মই ক্ষমা ভিক্ষা কৰিছোঁ, মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ তেওঁ যেন সুখত থাকে, শান্তি পায়। দেশমাতৃৰ আচলতে ওলাই গৈছিল, আচলতে কেইমাহ হৈছিল? তেওঁ জানুৱাৰীৰ 17 তাৰিখে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মই নি বঙাইগাঁও ষ্টেচনত দিল্লীৰ গাড়ীত উঠাই দিছিলোঁ। সেইদিনা আছিল মাঘ মাহৰ 3 তাৰিখ। সেই যি 21 তাৰিখে 3 দিন লাগছি যাওঁতে, 21 তাৰিখে তেওঁ তাতে পাঞ্জাৱত জইন কৰিছে। জইন কৰাৰ পাছত আজিলৈকে ইয়াৰ মাজতে ছুটি কাটিছিলে এই ছেপ্টেম্বৰৰ 6 তাৰিখে। 6 তাৰিখে আহিলে আমাৰ ঘৰ হয়তো 7 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 মান বজাত আহি পালে হয়। কিন্তু কালক্ৰমত তেওঁৰ কালে লম্বিছে। কালক্ৰমত তেওঁৰ সেই ছুটি পাঞ্জাৱত বিধ্বস্ত বানপানী হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এই গ্ৰুপটোৰে এই ছুটিৰ এটি নাকচ কৰিছে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা। সেইমতে তেওঁ থাকি আমি ফোনাফোনি হৈ আছোঁ। ৰেগুলাৰ আমি শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে আমি ফোন পাওঁ। শনিবাৰে ৰাতি 10 মান বজাত আৰু ৰবিবাৰৰ দিনটো আৰু ৰাতি 8:30 মান বজালৈকে আমি তেওঁৰ ফোন পাওঁ ল'ৰাটোৰ। তাৰপিছত ফোন লৈ যায় আমি নাপাওঁ, সেই সপ্তাহটোৰ ফোন নিদিয়ে। তাৰপিছত শুকুৰবাৰেতো আমি ফোন পাই নাই, এই যোৱা শুকুৰবাৰে। শনিবাৰে দিনৰ বগলততো তেওঁ ট্ৰেইনিঙত আছে ল'ৰাটো। গধূলি 8:30 মান বজাত আমি ফোন পাইছোঁ। ফোনত সুন্দৰ কথা পাতিছে। পাতি তেওঁ সেই অৱস্থাত যি চিৰিয়াছ হৈ আছে ল'ৰাটোৱে গম পোৱা নাই, আমিও জানা নাই, আমাক কোৱা নাই মানে আমি কেনেকৈ গম পাম। ল'ৰাটো আচলতে এই অঞ্চলত আজি এটা বৰ শোকৰ চাপ পৰিছে। মাধুৰ্য ল'ৰাজনক আমি সমস্তই যেনেকৈ জানো, আচলতে মাধুৰ্যই আছিলে, কিন্তু নিয়তিৰ খেলা। বীৰগতি পালে যোৱাকালি দিনৰ 10 বজাত বুলি আমি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ। 10 বজাৰ পৰা এই অঞ্চলৰ মানুহৰ গাত অশান্তিৰ বীজ চলিছে, কান্দিছে, আহিছে, সান্ত্বনা দিছে। আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এই বীৰগতি পোৱা মাধুৰ্যৰ জীৱ যাতে ঈশ্বৰে মুক্তি দিয়ে, শান্তিত ৰাখে, স্বৰ্গত বাস কৰে, তাৰ কাৰণে অঞ্চলৰ ৰাইজে সেয়াই কৈছোঁ। তাত বাদে আমাৰ আৰু ক'বলগীয়া নাথাকে। उसका बुखार आ गया था, ठीक है। एक दिन पहले बुखार आ गया था, अचानक बुखार, डेंगू जो मलेरिया है ना, बुखार आ गया। वहाँ जो अभी अचानक बाहर आने का वजह है उसमें क्या पानी वगैरह ख़राब हो गया। तो डेंगू मलेरिया तकरीबन आदमी का हो रहा है, पानी का वजह हो रहा है वो। तो ये भी उसमें चपट में आ गया, ठीक है। ट्रीटमेंट हॉस्पिटल वगैरह लेके गया था, ट्रीटमेंट हुआ। कितना दिन से हुआ था वो? बस अचानक हो गया बीमार, ठीक है। सर ये आप लोगों का हॉस्पिटल में है या प्राइवेट? ना हमारा हॉस्पिटल था। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट एड देने के बाद फिर हम सिविल में रेफर किया था। वहाँ हॉस्पिटल में कितना दिन रहा? वो ज़्यादा नहीं, 1 दिन था, ठीक है। अचानक उसमें क्या है, प्लेट वगैरह डाउन हो जाता है। टाइफाइड और डेंगू होगा ना, अचानक प्लेट डाउन होने से फिर वो उसमें सांस वगैरह भी तकलीफ दे देता है। फिर एग्जामिनेशन में डेंगू हुआ क्या? हाँ, डेंगू निकला है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसमें हम लोग को भी दुख है, बेचारा 20 साल का है, ठीक है। ट्रेनिंग कर रहा था, 6 महीने ट्रेनिंग कर लिया, 6 महीना कंप्लीट हो गया। अभी वो उनका जो मिट्रम मिलता है ना, वो भी आने वाला है। सभी को मिट्रम अभी आ जाएगा, होने वाला था। उनका भी छुट्टी हो गया था? हाँ, हो गया था, मतलब अचानक ये हो गया बाहर का। हाँ, उसको बाहर ज़्यादा आगे पंजाब में ज़्यादा नुकसान हो गया था, इसी चक्कर में। अभी क्या करेगा यहाँ पे, क्या करेगा आप लोगों का? कौन सा इनको यहाँ हम लेके आए, सलामी वगैरह देंगे, वहाँ तक ले जाएंगे, लेने के बाद सलामी वगैरह देंगे, ठीक है। ये जबन आपका रेजिमेंट का था? हाँ, हमारा BSF का है। STC खारका जो है वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था, अंडर ट्रेनिंग में था, ठीक है। इसका बेनिफिट वगैरह भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं। पेंशन मिलेगा, मतलब 15,000 15,500 रुपये मिलेगा 10 साल के लिए, ठीक। उसके बाद फैमिली जो पेंशन लगेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। 10 साल के मिलेगा। उसको जो मेडिकल फैसिलिटी भी है उसका 1,000 रुपये वो भी मिलेगा हर महीना। उसके बाद आपका
और भी कुछ पैसा मिलेगा। जैसे बैंक का एक इंश्योरेंस है, हमारे CPOs का है, ऑल पैरामिलिट्री का है, उसमें लगभग इसका 50 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, वो मिल जाएगा। बाकी इससे हमारा भी दुख है, क्या करें, ऊपर वाला का जो है उसमें कुछ हम कुछ कर नहीं सकते।